And that is the prayer of our heart tonight, that Jesus would touch every one of us. Terima kasih banyak, itu begitu indah dan itu adalah doa bagi kita semua supaya Yesus boleh menjamah hati kita. How many of you here for the first time? Raise your hand. Berapa di sini yang hadir pertama kali? Angkat tangannya. All right. Okay. Well, without Jesus, studying the Bible is in vain, Jadi tanpa Yesus mempelajari firman Tuhan itu adalah sia-sia. because the Word of God is foolishness to the natural man, right? Karena firman Allah adalah sebuah kebodohan bagi manusia kedagingan. So I would like to invite him one more time. Jadi saya rindu untuk mengundang Yesus sekali lagi. Please bow your heads with me as Wilson and I kneel. Boleh saudara tunduk kepala sementara di depan bertelut. Loving Father in heaven, Bapa kami yang penuh kasih di surga, we thank you and we praise you kami bersyukur dan memuji Engkau. that your word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Bahwa firman-Mu adalah terang bagi jalan kami dan juga pelita bagi kaki kami. But Lord, we need you to change us first. Tapi ya Tuhan, kami butuh agar Engkau boleh mengubahkan kami terlebih dahulu. We cannot understand your word on our own. Kami tidak dapat mengerti firman-Mu oleh diri kami sendiri. I pray, Lord, that you would open our minds and our hearts to your Holy Spirit, Kami berdoa ya Tuhan agar Engkau boleh membuka hati dan pikiran kami terhadap Roh-Mu. and that you would use my brother Wilson and I as just simple tools in your hand Dan Engkau boleh menggunakan pembicara dan penerjemah sebagai alat-Mu di tangan-Mu. to bring not just understanding but salvation to some soul tonight. Sehingga kami boleh membawa bukan hanya pengertian tetapi juga keselamatan bagi jiwa-jiwa pada malam hari ini. And may the first souls that are saved be Wilson's and mine. Dan biarlah jiwa-jiwa pertama yang diselamatkan adalah dari pembicara dan juga penerjemah. We thank you in Jesus' name. Amen. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. So I would like to share what I feel is an important question. Jadi saya mau membagikan apa yang menurut saya adalah suatu pertanyaan yang penting. Have you ever heard someone say, well, why is God so mean in the Old Testament and Jesus is so nice? Apakah ada seorang di sini yang pernah bertanya-tanya kenapa Allah begitu kejam di Perjanjian Lama sementara Yesus begitu penuh kasih? It seems like, how many of you heard this question before? Raise your hands. Sepertinya siapa yang pernah mendengar pertanyaan ini How sebelumnya? many of you have asked this question yourself? Berapa dari saudara yang bertanya pertanyaan ini sendiri? Doesn't it seem like God's like zapping everybody in the Old Testament? Like, what's going on? Jadi bukankah sepertinya seolah-olah Allah di Perjanjian Lama itu seperti langsung main binasakan saja? Apa yang terjadi? I mean, we would call the flood something like genocide now, wouldn't we? Ya kita akan bilang air bah itu sebagai pemusnahan massal hari ini ya. But I believe with all my heart Tapi saya percaya dengan sepenuh hati saya that the God of the Old Testament bahwa Allah dalam Perjanjian Lama is the God of the New Testament. adalah Allah dalam Perjanjian Baru juga. We're told in Hebrews 13 Kita diberitahu di dalam Ibrani pasal yang ke-13 that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever in verse 5, right? bahwa Yesus Kristus itu sama kemarin, sekarang, dan selama-lamanya di dalam ayat 5 ya. And of course, God says he does not change, Malachi 3:16, right? Dan Allah juga katakan bahwa aku tidak berubah dalam ayat tadi. God is love. Allah adalah kasih. But how can love cause the flood? Tapi bagaimanakah mungkin kasih itu menimbulkan air bah? Let me ask a first question. Boleh saya tanya pertanyaan yang pertama? Who started the flood? Like, who was kind of the one who instigated the flood? Siapakah yang memulai air bah itu? Siapakah yang menjadi penyebab daripada air bah ini? Awal mulanya. Why did the flood have to come? Kenapakah air bah itu harus datang? It has to go all the way back to Genesis chapter 4. Kita harus kembali mundur sampai kepada Kejadian pasalnya yang keempat. And Adam and Eve had two sons. Jadi Adam dan Hawa memiliki dua orang anak. Who remembers what Cain did? What was his job? Siapakah yang ingat apa pekerjaan daripada Kain? What did he do? Apa yang dilakukan Kain? Dia apa? He grew the products of the earth, right? He was a farmer. Ya, ia menanam tanaman-tanaman ya. Ia adalah seorang petani. Genesis 4, Di dalam Kejadian pasal yang 4, verse 3. ayat yang ketiga. Let's start with verse 2. Mari kita mulai dari ayat yang Abel kedua. was a keeper of sheep,
but Cain was a tiller of the ground. Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. But then they bring their offerings. Setelah beberapa waktunya, mereka mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. And again, doesn't it seem unfair? Yeah. God doesn't accept Cain's offering, but that's what he does, right? I mean, he's a farmer. Jadi bukankah ini sepertinya tidak adil ya? Allah tidak menerima persembahan daripada Kain, tapi bukankah itulah pekerjaannya ya? Dia petani. However, he accepts Abel's offering. Tetapi ia menerima persembahan daripada Habel. So when I first read this verse, I was like, well, wait a minute. Jadi pertama kali saya baca ayat ini, saya bilang, oh tunggu sebentar, tunggu dulu ini. That doesn't seem very fair. Ini sepertinya nggak adil. I mean, Cain wasn't a shepherd, right? Jadi ya Kain itu bukanlah seorang penggembala ya. Doesn't it seem that God is kind of showing favoritism toward Abel? Tidakkah sepertinya Allah itu menunjukkan pilih kasih kepada Habel? But then I realized Tapi kemudian saya menyadari it has nothing to do with God showing favoritism. bahwa ini bukanlah soal Allah yang pilih kasih, What was represented by the lamb? tapi apakah yang dilambangkan oleh anak domba ini? Jesus, yes. Ya, Jesus is not represented by a cucumber Yesus itu tidak dilambangkan oleh buah timun or an apple or a squash or whatever it was that Cain offered. atau apel atau ya apapun tumbuhan yang Kain persembahkan. It wasn't a sin offering. Does that make sense? Karena itu bukanlah sebagai korban penghapusan You could dosa. offer the fruits of the earth as a thank offering, Jadi saudara bisa berikan hasil bumi itu sebagai korban syukur, but when God says to offer a lamb, he means offer a lamb. tapi ketika Allah katakan mempersembahkan anak domba, ya artinya anak domba. How many of you are familiar with Chinese characters? Can read Chinese characters? How many of you can read? Berapa dari Chinese saudara yang bisa baca huruf Chinese? characters? A few people. Oh, okay, a little Ya, bit. ada sedikit ya. Did you know in the ancient kanji, the characters, Jadi saudara tahu di huruf kanji ya. just characters, that's Yeah. fine. Ya, The hurufnya itu. word for righteousness is I kill the lamb, those together. Bahwa kata untuk kebenaran itu artinya ya saya membunuh anak domba. Itu kalau dari piktogram gambar hurufnya. There's many things. Ya ada banyak hal lain. Like big boat is 8 people plus boat together. I mean everything, the whole story of Garden of Eden, the fall, the flood, it's all in the characters. Bahwa bahtera itu ya di dalam tulisannya itu adalah 8 orang dan juga perahu dan juga ada tentang Adam dan Hawa, kejatuhan dan selanjutnya. Even though the lamb is not really a big thing in China, you know. Walaupun di dalam budaya Tionghoa anak domba itu nggak ada artinya sebenarnya kan. But the point is that God means exactly what he says. Tapi poinnya adalah bahwa Allah memiliki arti apa yang dia sudah berikan And arti he says it tersebut. for a reason. Dan dia memiliki alasan dalam ketika memberikan hal tersebut. Do you think Abel would have given his brother a lamb out of the flock? Or even sold him one? Apakah saudara Yes, pikir sure. bukankah Habel akan memberikan ya saudaranya ya kasihlah satu anak domba atau bahkan jual satu anak domba ya? The point is, what was Abel saying by offering the lamb? Tapi poinnya adalah apa yang dikatakan oleh Habel ketika ia mempersembahkan anak domba itu. He's saying, I am a sinner Ia mengatakan bahwa aku adalah seorang pendosa and I need a savior. dan saya membutuhkan juru selamat. You see, Cain was saying, I am thankful, but he did not acknowledge himself as a sinner. Tapi yang Kain katakan bahwa iya saya bersyukur, tapi ia tidak mengakui dirinya sebagai orang yang berdosa. And of course, God does not accept Cain's offering. Dan tentu saja Allah tidak menerima persembahan daripada Kain. And then how does Cain respond? Dan bagaimanakah Kain ini menanggapinya? He gets angry at God. Ia menjadi marah terhadap Allah. Isn't that a funny thing? Bukankah itu hal yang lucu ya? Now, do you think Cain knew what he was supposed to offer? Apakah saudara pikir Kain tahu apa yang seharusnya ia persembahkan? Right? The offering started with their parents. Ya, karena mempersembahkan sesuatu itu dimulai oleh orang tua mereka. What did God clothe Adam and Eve with? Dengan apakah Allah memberikan pakaian kepada Adam dan Hawa? Yeah, from where? Ya,
Dari mana? Exactly. Does that make sense? Like they had clothed themselves. Ya, with the mereka fig leaves. berpakaian dengan kulit domba. So God reasons with Cain. Jadi Allah berperkara dengan Kain. Anyone know what Isaiah 1:18 says? Dan saudara tahu di dalam Yesaya 1 ayat From 18 memory. katakan. Kalau yang ingat, I'll give you a hint. saya kasih petunjuk. Come now, Mari kita, let us reason together, mari kita berperkara says the bersama-sama. Lord. You know, I think Kata that's Allah. amazing of God. It's like God knows that He's right already, Jadi menurut saya ini suatu hal yang luar biasa daripada Allah. Ya, Allah tahu bahwa ia benar and that we're wrong, dan bahwa kita yang salah. but He's still willing to reason with us. Tapi ia masih mau berperkara, berargumentasi dengan That's kita. amazing to me. Itu suatu hal yang luar biasa bagi saya. So God reasons with Cain. Jadi Allah itu berdiskusi dengan And Kain. He's like, Cain, listen, if you do what's right, I will accept you. Dan Right? Allah That's what He's saying. Allah katakan ya, jika engkau lakukan hal yang benar ya tentu saya akan terima. Itulah kata Allah. He just asked Cain, just acknowledge that you need my son, that you are a sinner. Ia mengatakan kepada Kain, ya jadi akuilah bahwa memang engkau membutuhkan juru selamat. Engkau adalah orang yang berdosa. And he gives Cain a warning. Dan ia memberikan kepada Kain sebuah peringatan. And instead of saying, you know what, God, okay, I am a sinner, Dan gantinya berkata, oh ya Tuhan, ya akulah orang berdosa. he turns around and kills Abel. Ia malah pergi membunuh Habil. And then it gets even crazier. Dan ini menjadi lebih gila lagi. Verse 9, Di dalam ayat yang ke-9, God asks, where's your brother? Allah bertanya, di manakah Habil adikmu? I mean, at this point, I'd be like, really, God? Oke, saya bilang, oh ya I mean- Tuhan, Like, you know the answer to that question. yang kau sudah tahu jawaban daripada pertanyaan itu. But have any of you ever asked your kids a question you already know the answer to? Tapi sebagai orang tua, apakah sudah pernah bertanya kepada anak saudara pertanyaan yang saudara sebenarnya sudah tahu jawabannya? Why do you do that? Kenapa saudara lakukan hal tersebut? What's the purpose? Apa tujuannya? Yes, for them to confess Ya, bagi mereka supaya mengaku on their own dengan sendirinya, without being compelled, right? tanpa harus dipaksa. You ask a question you already know the answer to create a change of heart or for them to have insight. Does that make sense? Jadi saudara menanyakan suatu pertanyaan yang saudara sudah tahu jawabannya supaya membawa perubahan hati atau paling enggak memberikan sebuah pandangan yang baru bagi orang yang ditanyakan. This last month, I came back to one of my grandmother's caretakers. Jadi bulan yang lalu saya pergi mengunjungi salah satu daripada orang yang merawat oma saya, nenek saya. She has caretakers 24 hours a day, 7 days a week. Jadi ia itu ada yang merawat dia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. And I work in the emergency department as a physician. Dan saya bekerja di UGD sebagai dokter. And of course, I recognize the smell of alcohol in a very sensitive way. Dan tentunya saya mengenali aroma daripada alkohol ya dengan sangat sensitif lah. And I could smell the alcohol on my caregiver. Dan saya bisa mencium aroma alkohol dari perawat daripada nenek saya ini. And I asked him, hey, let's go for a walk. Dan saya ajak dia, mari kita ayo jalan-jalan. Because it was the change of the guard at the time. One of the other caregivers was taking over. Karena itu lagi ganti shift ya, ada pertukaran dengan perawat yang shift berikutnya. And we made some small talk. Dan ya kita berbicara sedikit, basa-basi. And I know that they had an issue with it in the past. Dan saya tahu bahwa orang ini punya masalah dengan hal tersebut di masa lalunya. You know, how are things going? I kind of asked. Lalu saya tanya, ya gimana kabarnya? Ya itulah And tanya-tanya. when was the last time you took a drink? Ya, kapan terakhir kali minum-minum? And they told me, oh, it was like, and they chose a time before they started helping out at my house. Dan dia bilang, oh ya itu dulu ya, mereka sebut waktu sebelum itu mulai bekerja di And I said, neneknya ini. oh, okay. Dan saya kata, oh ya oke. So I talked to my head caregiver, Dan saya berbicara dengan kepala daripada told perawatnya ini, her the scenario, katakan kepadanya kisah ini, and she said, terminate them on the spot. dan ia bilang, ya udah hentikan, pecat dia sekarang juga. And I said, I want to give them another chance. Tapi saya bilang, oh saya mau kasih kesempatan sekali lagi. And they're like, really, Tim? Lalu kepala perawat bilang, iya I yang said, benar sure. aja. Ya, katanya, ya So I tentu. called them up and I said, hey, meet us at such and such spot. We'll come pick you up. It'll be me and the head caregiver. Lalu saya telepon kepada orang yang
beraroma alkohol ini, dia bilang, oh mari kita bertemu di tempat ini, dan saya datang bersama-sama dengan kepala perawatnya. So here we are sitting across from the table. Jadi disinilah kami berbicara hadap-hadapan di kursi meja, And they see that the head caregiver's there with me now. dan sekarang ia lihat bahwa kepala perawatnya ada bersama-sama dengan saya sekarang. And we all pray together. Dan kita semua berdoa bersama-sama. And I say, tell me again when the last time was that you drank. Dan saya tanyakan lagi, katakan kepada saya kapankah terakhir kali saudara minum-minum? And they said, oh, it was like a month ago. Saya bilang, oh iya, ya kira-kira 1 bulan yang lalu. And at that point, Dan pada saat itu, I cannot save them. ya saya tidak bisa selamatkan lagi orang ini. And I told them, I said, we will always love you and you will always be a part of our family. Ya, saya bilang bahwa ya kami akan selalu mengasihi engkau dan engkau akan terus menjadi bagian daripada keluarga kami. But I can't let you take care of my grandma anymore. Tapi saya tidak bisa biarkan engkau menjadi perawat bagi nenek saya ini. I'm sorry. Saya minta maaf. And it was a very awkward situation. Ya itulah situasi yang sangat gak enak ya. Because I told them, I can smell it on you. Karena now." saya katakan, oh saya bisa cium aromanya dari saudara. And they were like, well, I only had like 1 beer. Dan dia katakan, oh ya saya cuma minum 1 bir aja. So sometimes we ask questions we know the answer to. Jadi kadangkala kita tanyakan pertanyaan yang kita sudah tahu jawabannya. But did Cain confess? Tapi apakah Kain mengaku? No, he didn't. Ya tidak. That's the other amazing thing. Nah, itulah hal yang luar biasa lainnya. He's like, I don't know where Abel is. Katakan, oh saya nggak tahu di mana si Habel ini. Am I my brother's keeper? Apakah aku penjaga dari saudaraku? And God's like, really, Cain? Lalu Allah bilang, ya yang benar aja Kain. Cain somehow forgot that God was God in such a short period of time. Jadi Kain tiba-tiba aja lupa bahwa ya Allah itu adalah Allah. Dalam waktu yang singkat dia lupa. No matter how much you hide things, Jadi tidak peduli berapa banyak saudara sembunyikan sesuatu. no matter how many firewalls you have or whatever, Tidak peduli begitu berapa banyak pelindung yang saudara punya atau apapun juga. God knows what you do. Tapi Allah tahu apa yang saudara lakukan. And he knows who it affects. Dan ia tahu apa yang menjadi akibat daripada hal tersebut. And so God confronts Cain Jadi Allah mengkonfrontasi daripada Kain. and tells him the consequences of what he's done. Dan memberitahunya kepadanya akibat daripada perbuatannya itu. Now, what was the wages of Cain's action? Nah, apakah upah daripada perbuatan daripada Kain ini? What should have happened to him immediately? Apa yang seharusnya terjadi pada Kain He should have saat itu juga? died, right? Ya, ia harusnya That would have been the binasa. natural result of his action. Nah, itu adalah akibat yang alamiah daripada perbuatannya. But God doesn't do that, right? He holds back the death sentence from Cain. Tetapi Allah tidak lakukan hal tersebut ya. Ia menahan hukuman mati itu daripada berlaku kepada Kain. And Cain's response in verse 14, Dan tanggapan daripada Kain di dalam ayat yang ke-14, does he say, thank you, Lord, for your mercy? apakah ia katakan, oh ya terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu? No, he says, God, you're too mean. I mean, Tidak. isn't that what he says? Tidak, yang ia katakan ya Tuhan engkau terlalu kejam. Someone's going to kill me. The first person who sees me is going to like bump me off. Ya kan ya, seorang akan datang membunuh saya. Ya, orang pertama yang lihat saya pasti akan bunuh saya. And then we have the mark of Cain. Nah, kita di sini punya apa yang disebut sebagai tanda dari Kain. Now, how many of you have heard that Cain was black from this mark? How many of you have heard people say that? Siapa yang pernah dengar bahwa Kain itu orang berkulit hitam? Have you ever heard that? Ada yang pernah dengar apa? Maybe he was Batak or something like that. Have you heard people say that? Mungkin dia orang Batak, ada yang pernah dengar ya mungkin Kain I've ini heard orang people apa? say that. Ya, saya pernah dengar orang bilang hal Dude, tersebut. that's crazy, Ya, itu hal yang right? gila. Because the purpose of the mark over him Karena tujuan daripada tanda pada Kain ini was a mark of protection. Did you know that? adalah sebagai tanda perlindungan. Sudah tahu It itu? was a mark of mercy over Cain. It was a shield of protection. Itu adalah perisai perlindungan bagi kasih karunia, bagi Kain. It was don't touch him Itu ada tanda bahwa jangan sentuh dia. because Jehovah is protecting him. Karena Yahweh sendiri yang melindungi dia. Otherwise, Cain was afraid the first person who'd see him would kill him. Karena kalau enggak, Kain akan takut ya. Orang yang pertama kali lihat dia pasti akan coba untuk balaskan dendam dosanya. So Bunuh dia. it was not anything negative. It was actually God's mercy and grace. So in response to Cain's complaint, God shows more mercy and grace over him and says, okay, no one will kill you. I will protect you. Jadi bukannya itu adalah sebagai tanda daripada kasih karunia. Jadi siapa yang akan melihat ya Allah kasih tanda karena Allah akan melindungi dia.
That's how God deals with unreasonable people. Nah, itulah bagaimana cara Allah berlaku kepada orang-orang yang nggak masuk akal. But what are the results of this Tapi apakah hasil daripada hal tersebut? mercy? Kasih karunia. Shortly afterwards, we find that the earth is filled with violence. Jadi tidak lama sesudah itu kita dapati bahwa bumi dipenuhi dengan kejahatan. As a result of God sparing the life of Cain, Sebagai hasil daripada Allah membiarkan Kain hidup. things got really bad really fast. Jadi ya keadaan menjadi begitu buruk, begitu cepat. Take a look on what it meant for the earth to be filled with violence. Jadi lihatlah apakah maksudnya daripada bumi dipenuhi dengan kejahatan. It wasn't a bunch of people playing violent video games or something like that. Jadi ini bukanlah orang-orang yang berkumpul terus main video game yang penuh dengan Look kekerasan. at Luke 17:26 through 30. Go ahead, you can read that. Jadi di dalam Lukas pasal yang ke-17, Lukas 17 ayatnya yang ke which verse? Luke 17:26 through 30. Lukas 17 ayat 26 sampai 30 saya bacakan. Go ahead and read that. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. So God says, as it was in the days of Noah, Jadi Allah mengatakan sama seperti di zaman Nuh, so the last days will be. demikian jugalah hari-hari akhir itu nanti akan seperti. As it was in the days of Lot, Seperti di zaman Lot, so the last days will be. nah demikianlah juga akhir zaman. So that gives you an idea. Jadi itu memberikan kepada saudara suatu Anyone pengertian. remember geometry, math? Did you ever do geometry? Anyone here? Jadi siapa yang ingat geometri atau ya matematika lah? Who remembers theorems, doing theorems? Siapa yang ingat mengerjakan teorema-teorema? If it's A equals B Kalau A sama dengan B and A equals C, then B equals. dan A sama dengan C, C, artinya B sama dengan C, ya. So that's all Jesus is saying. Nah, itulah apa yang Yesus katakan. If you want to know what it was like during the flood, you can say, well, I wasn't there. Kalau saudara mau tahu ya apa yang terjadi di zaman Nuh, ya di zaman air bah, ya saudara bilang, oh saya nggak He's pernah ada di saying, sana. well, it was the same as it was in Sodom and Gomorrah. Tapi ia katakan, oh itu sama seperti ketika zaman di Sodom dan Gomora. Or the same as it's going to be in the last days, right? Atau sama juga di akhir zaman ini nanti. And what was that like? Dan seperti apakah itu? We'll see tomorrow. Kita akan lihat itu besok. But take a look. This gives you an insight. Patriarchs and Prophets 91. Go ahead and read it. Tapi kita akan lihat di dalam para nabi dan bapa pasal yang ke-91 dikatakan Allah sudah memberikan kepada manusia perintah-perintahnya sebagai peraturan dalam hidup. Tetapi hukum-hukumnya dilanggar dan setiap dosa yang ada itu adalah menjadi hasilnya. Dan kejahatan daripada manusia begitu terbuka dan begitu berani. Keadilan diinjak-injak di debu dan teriakan daripada mereka yang ditumpas itu sampai kepada surga. So sin affects more than the sinner. Jadi dosa itu berakibat kepada bukan hanya kepada pendosanya saja, lebih daripada itu. It says here the cries of the oppressed. Di sini reach unto dikatakan heaven. bahwa teriakan daripada mereka yang tertindas sampai kepada surga. And God's response? Dan tanggapan daripada Allah Luke 6:35. Go ahead and read that. di dalam Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-35. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. So God is kind to the unthankful and the evil. Nah, jadi Allah itu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang yang jahat. But he did that with Cain for a reason.
Tapi ia berlaku demikian kepada Kain untuk sebuah tujuan. And there's the reason. You can read that. Nah, inilah alasannya. But read it from the Indonesian one. If you don't have it, then you read it from there. Oke, jadi dengan melepaskan Kain daripada hukuman atas pembunuhan, Allah memberikan kepada dunia sebuah contoh tentang bagaimanakah hasil daripada membiarkan seorang berdosa untuk hidup terus di dalam jalan hidupnya yang penuh pelanggaran yang tidak terkekang. Melalui efek daripada pengajaran Kain dan teladannya, banyak orang dan keturunannya dibawa ke dalam dosa. And right after that passage, it quotes Genesis 6:5, that there was violence on the earth that God had to destroy. Dan setelah itu itu dikutip Kejadian 6 ayat 5 ya, bahwa bumi penuh dengan kejahatan dan Allah harus membinasakannya. Just to see some of the things that started happening right after Cain's life was spared. Dan saudara bisa lihat beberapa hal yang terjadi ketika sesaat setelah kehidupan Kain itu dibiarkan hidup. You can look at it yourself. Jadi saudara bisa lihat itu sendiri. It was polygamy introduced. Jadi ada poligami yang terjadi. People started raising cattle. Orang-orang mulai memelihara ternak-ternak. And that wasn't just to distribute to the people who didn't have an offering. Ya itu bukan hanya supaya bisa berikan kepada orang-orang yang gak punya korban persembahan. What I found that was strange though in verse 24 is the guy who took 2 wives, he kills someone else and says, well, God will avenge me 70 times 7. I mean, he doesn't even have a conscience. He takes God's protection of Cain to mean that now he is protected too. Jadi yang lebih aneh lagi bahwa di dalam ayat yang 24 ada orang yang membunuh, dikatakan dia malah udah gak peduli lagi bahwa biarkanlah Allah membalaskan 70 kali. Jadi ia memandang bahwa apa kasih karunia Allah kepada Kain artinya saya juga bisa lakukan pembunuhan juga What is tanpa the rasa bersalah. most important decision you can make on earth? Jadi apakah keputusan yang paling penting yang saudara bisa buat di dalam bumi ini? If you are going to serve God or not, right? Apakah engkau akan menyembah Allah atau tidak? But what's your second most important decision? Tapi apa keputusan kedua yang terbesar yang saudara bisa buat? Who you will, I think that's the third most important decision. I heard job, but who you will marry. Ya, saya dengar pekerjaan, tapi itu mungkin yang ketiga. Tapi siapakah yang akan engkau nikahi? And the same problem as we see today, we saw back in the antediluvian times. Dan sama seperti yang kita miliki pada hari ini, kita lihat juga di zaman sebelum air bah. We had the Adventists marrying the non-Adventists. Nah, kita punya orang-orang It's Advent. not anything new, right? Kita punya orang-orang Advent menikah dengan yang bukan Advent. Ya, ini bukan hal yang baru ya. Unequally yoked marriages, right? Jadi pernikahan yang tidak seimbang. Those who feared God married those who did not fear God. Jadi mereka yang takut akan Allah menikah dengan mereka yang tidak takut akan Allah. And that is what brought the state of the antediluvians. Dan itulah yang membawa keadaan daripada zaman sebelum air bah ini. But we have some insight as to what kind of violence occurred. Tapi kita punya satu gambaran tentang kira-kira kejahatan seperti apa sajakah yang terjadi ini. They actually offered human sacrifices on their altars. Jadi mereka itu mempersembahkan korban manusia di dalam altar-altar persembahan mereka. You know, I probably wouldn't be happy if I was the one who was picked that day for the sacrifice. Ya mungkin saya nggak akan senang ya kalau saya yang dipilih sebagai korban manusianya. And the Canaanites who were disobedient to God, who do you think they'd probably chase after to use for one of the sacrifices? Dan ya orang-orang Kanaan yang tidak taat kepada Allah, sudah pikir kira-kira siapakah yang akan dikejar-kejar sebagai korban manusianya, korban bakarannya? Probably one of the obedient ones, right? Yeah, One of the mungkin. Sethites. Ya mungkin orang-orang yang taat ya, orang-orang golongan Set. And that was one of the reasons why God had to step in. Dan itulah salah satu alasan kenapa Allah harus ikut campur. That was the thing that pushed God over the line. Itulah hal yang membawa Allah sampai pada batasnya. People have said this. They say it doesn't matter what I do as long as I don't hurt anyone else. Have you ever heard people say that? Jadi orang katakan tidak peduli apa yang saya lakukan asal saya tidak melukai orang lain. Sudah pernah dengar hal itu ya?
I'm going to tell you right now, sin never does that. Saya katakan sekarang bahwa dosa itu tidak pernah demikian. Sin always will harm the innocent. Bahwa dosa itu akan selalu melukai orang-orang yang Sin tidak will bersalah. never just live by itself. Jadi dosa itu tidak akan hidup ya dirinya aja sendiri yang kena. It is never at rest until it changes you from righteousness to sin. Dosa itu tidak pernah akan berhenti sampai ia bisa mengubah saudara dari kebenaran menjadi dosa. And that is the concept that I want to share with you with what's happening in our world. Nah, itulah pengertian yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini sekarang. I can tell you, I had a question in the car when we were going back from the airport. Saya bisa I katakan, think Harry, I think you asked me the question. jadi ada pertanyaan yang waktu itu ditanyakan dalam perjalanan dari airport And I sini. think you asked me about freedom of speech, or was there laws against sharing religion and things like that? Lah, mungkin waktu itu pertanyaan adalah tentang kebebasan berbicara, tentang hukum, tentang mengabarkan agama kepada satu dengan yang And there lain. is freedom of speech Dan memang ada kebebasan berbicara, unless you say something kecuali jika saudara mengatakan sesuatu against a certain group of people. melawan kelompok Then golongan-golongan you're tertentu. dead. Dan maka ya, saudara What group of habis people sudah. do you think that is? Kelompok apa, saudara pikir? I'll give you a hint. When I was in the lounge, the United Lounge, there were now 4 bathrooms in the lounge. Jadi saya berikan petunjuk. Jadi ketika saya ada di ruang tunggu maskapai United, Men's, ada 4 toilet. women's. Toilet pria, wanita. Any guesses as to the other 2? Ada 2 lagi, apa tebakan? Yes, that's right. Disabled and Ada untuk yang ya itulah yang lumpuh dan juga yang transgender. it was called all gender. Nah, itu disebut sebagai ya semua jenis kelamin. See, the issue is not live and let live. That's Jadi never been the issue. jadi halnya adalah bukan biarkan hidup dan tetap hidup. You will acquiesce to Jadi- sinful behavior. Jadi saudara You itu will. akan jatuh ke dalam perbuatan Or berdosa, you'll go to jail. atau saudara terpaksa harus masuk penjara, Or you'll be fined. atau mungkin saudara akan didenda, dipecat. It doesn't matter if this relationship goes against your conscience, you will make the wedding cake. Jadi tidak No, peduli. it's true. These people have been put out of business. That's how it's working. So I just answered that question honestly with actual cases that have occurred in the United States. Ya, of jadi itulah saya jawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan ya kasus-kasus yang memang terjadi secara nyata di Amerika sana. And it's now come to the point where in certain states, this is California, Dan ini sampai kepada satu tahap di mana di negara bagian if tertentu, an elementary school child ya ini di California ya, bahwa seorang anak SD insists on being called she or her, even though it's a boy, you Ye- will call them that. yang kalau dia pengen disebut sebagai kata sebutannya she atau perempuan gitu, walaupun dia laki-laki, tapi kalau dia mau disebut sebagai kata perempuan, ya harus kita ikuti kemauannya. It's the law. Nah, itulah hukumnya, It's the law. itulah hukumnya. So that is the freedom, right? Jadi itulah ya kebebasannya. You're free to say whatever you want, Ya, saudara bisa bebas katakan apa saja yang saudara mau, unless you're talking about rebuking sin. kecuali jika saudara berbicara tentang menegur dosa. And in other countries, it's actually even worse. I didn't mention this to you, but our TV station in some countries, actually this is the Scandinavian station, so this is for Norway, Sweden, stuff like that. They have to vet all of the material, because if something is anti-LGBT and it goes on the air, they're off immediately. Jadi ini bahkan di negara lain itu lebih buruk ya, bagi stasiun-stasiun TV kita, terutama di negara-negara Skandinavia, itu di Eropa Utara sana ya, Norwegia, Finlandia, Swedia dan seterusnya. Kalau ada tayangan-tayangan yang melawan terhadap LGBT itu, ya langsung dihentikan tayangannya. Because that's considered hate speech now. Karena itu dianggap sebagai kata-kata kebencian. And I actually deal with this often. Dan ya saya sesungguhnya seringkali, kerap kali berhubungan dengan hal-hal Because ini. the argument is that you should be able to self-identify as whatever you want. Have you heard that? You should be able to self-identify as what. That's your choice, right? Karena That shouldn't be someone else's choice. That's your choice. Karena argumennya adalah bahwa saudara bebas untuk memilih saudara itu mau sebagai apa. Yaitulah pilihan saudara. Itulah argumennya, kebebasan. As a physician, I took an oath when I graduated from medical school.
Jadi sebagai seorang dokter, ketika saya lulus daripada fakultas kedokteran, saya Anyone ambil heard of sumpah. the Hippocratic Oath? Siapa yang pernah dengar sumpah Not Hippokrates? the Hippocratic Oath, the Hippocratic Oath. Bukan sumpah hipokrit atau munafik, tapi Hippokrates. Ini ada filsuf Yunani. There are many things in that oath, Ada banyak hal di dalam sumpah itu. but one of the tenets is that first of all, do no harm. Ada beberapa hal di dalam sumpah itu, tapi salah satu prinsip yang penting adalah jangan lakukan hal yang melukai. So I'm not allowed to use the art of medicine to kill or harm one of my patients. That is not part of the oath. Does that make sense? Jadi saya tidak bisa gunakan kemampuan kedokteran saya untuk membunuh atau untuk melukai. Itulah bagian daripada sumpahnya. But you see, I see patients that self-identify as something else every week. Tapi saya sebagai seorang dokter, saya lihat pasien-pasien yang memanggil dirinya sendiri sebagai hal yang lain tiap minggunya. They're actually not the LGBT community. Tapi mereka sebenarnya bukan dari komunitas LGBT ini. They are a young woman. Mereka adalah orang-orang wanita-wanita muda. She weighs 30 kilos, Jadi ia beratnya kira-kira ya 30 kilogram. but she self-identifies as being obese every time she looks in the mirror. Tapi ia menganggap dirinya sebagai orang yang kegemukan setiap kali dia lihat dirinya di cermin. In spite of her weight and low body fat, she wants laxatives and diet pills from me. Jadi terlepas dari fakta bahwa dia itu kurus, dia pengen ya obat diet dan obat pencahar dari saya. Because she sees herself as a fat person. Does that make sense? Karena ia melihat dirinya sendiri sebagai seorang yang kelebihan berat badan. Masuk akal? But her self-identification does not change reality. Tetapi apa pemikiran dirinya terhadap dirinya sendiri itu tidak mengubah kenyataannya. The fact that she thinks she is fat Bahwa fakta bahwa ia berpikir bahwa ia gemuk, does not mean she is fat. tidak berarti bahwa ia gemuk. It means she has anorexia. Does that make sense? Itu artinya ia punya anoreksia. Ya, masuk akal? Would any of you think it would be ethical for me to write the diet pills or laxatives for this patient? Yes or no? Apakah saudara pikir itu menjadi satu hal yang etis kalau saya berikan resep obat diet atau resep obat pencahar ini bagi wanita itu? Why do you think that would be unethical? Kenapa saudara pikir itu tidak etis? My oath, that's right, it's harmful. That's the point. Ya, itulah sumpah saya, itu melukai, ya itu poinnya. I can't prescribe a diet prescription for someone whose body fat is like 3%. Saya tidak bisa berikan resep obat diet kepada seseorang yang mungkin persentase lemak dalam tubuhnya hanya 3%. However, Tetapi, what about the person who wants me to prescribe high-dose estrogens? bagaimana dengan orang yang mau saya minta saya berikan hormon estrogen? Right? To transition them. Ya, bagi pria-pria transisi. Or how about spironolactone? It's an anti-testosterone, also an antihypertensive. Atau bagaimana dengan ya obat tadi, spironolactone, itu adalah anti testosteron. Ya. It's a very easy way to win the argument. Ya, itu hal yang sangat mudah untuk memenangkan argumennya. And people say, wait, that's different though. Tapi orang bilang, tunggu, itu lain. And I said, wait a minute, why is it different? Lalu saya bilang, ya kenapa itu lain? Well, you're not going to do that to the anorexic girl because that's harming her. Ya saudara tidak akan lakukan itu kepada perempuan yang anoreksi, karena itu akan melukai dirinya. And you don't think prescribing high-dose estrogens and aldactone to a man is not harmful? Tapi saudara pikir, apa kasih hormon estrogen dan hormon yang itu lagi kepada seorang pria, apakah itu juga nggak melukai? Do you think there are risks to those medications if I prescribe them inappropriately? Apakah saudara pikir ada resikonya kalau saya kasih itu resep secara nggak tepat? Risk of DVT, deep venous thrombosis, blood clots in the legs, in the lungs. Jadi resiko terhadap penggumpalan darah di kaki ataupun di paru-paru. Even I saw one last week. Bahkan saya lihat itu minggu yang lalu. Horrible gallstones. Batu empedu yang parah sekali. And that was all from the estrogens. Nah itu semua adalah akibat daripada estrogennya. Because they promote the formation of gallstones. Karena yaitu mendorong pembentukan daripada batu empedu. So in my mind, it's very simple. Jadi dalam pikiran saya sangatlah sederhana sekali. Don't harm your patients. Jangan lukai pasien saudara. Even if they ask you to. Bahkan jika mereka minta untuk saudara lakukan itu. But people somehow think things are different.
Tapi orang-orang kadang-kadang berpikir, wah itu hal yang berbeda. I don't need to be a Christian to win the argument. Saya tidak perlu menjadi seorang Kristen untuk memenangkan argumen ini. But that is where we have become as a society. Tapi itulah bagaimana kita sebagai masyarakat We sudah menjadi cannot demikian. even see logic anymore Kita bahkan tidak bisa lihat lagi itu nalar or reason. atau ya argumen yang masuk akal. Here are some other things that were going on. Inilah beberapa hal lain yang terjadi. Can you imagine if the rights of property or marriage was no longer respected? Bisakah saudara bayangkan ketika hak daripada kepemilikan ataupun hak dari pernikahan itu tidak lagi dihormati? I'll let you read the statement. Saya biarkan saudara baca ini. If people wanted what their neighbor had, Jadi kalau ada orang yang inginkan apa yang dimiliki oleh tetangganya, they just took them. mereka ambil aja begitu saja. Remember, that includes wives, which are people, right? Tapi ingat itu juga termasuk istri-istri ya daripada orang-orang itu ya. Anyone know the case of J.C. Dugard? Apakah saudara tahu kasus daripada orang namanya J.C. Dugard? I'll give you a real case scenario. Saya berikan ini kisah nyata. She was 11. Jadi ia berusia 11 tahun. She was taken by someone who wanted her Ia diambil oleh seseorang yang menginginkan dia and kept in Mr. Garrido's backyard for 18 years. dan Remember this case? disekap di halaman belakang selama 18 tahun. She mothered 2 of his children, Ia punya During anak, that time. dua anak dari orang ini, but she developed Stockholm syndrome. tapi ia mengalami apa yang disebut sebagai sindroma Stockholm. When he was finally convicted, Jadi ketika orang yang menyekapnya ini akhirnya they had a hard time diadili. getting her to testify against him. Jadi ketika orang ini mau diadili, si anak ini mereka itu sangat kesulitan untuk membuat si anak ini boleh bersaksi melawan, Because she'd say, but he penawannya. loves me. karena anak ini katakan, oh ia mencintai saya. That is the antediluvian world. Ya itulah zaman sebelum air bah itu The seperti itu. last days. Nah seperti itu juga zaman akhir ini. People taking, right? Jadi orang-orang mengambil, And not just taking, dan bukan hanya mengambil begitu saja, messing with this person's mind so much, they don't even see it as wrong themselves. yaitu begitu merusak pikiran di dalam pikiran sehingga mereka tidak berpikir lagi bahwa itu suatu hal yang salah untuk dilakukan. Animal food did not begin after the flood was over either. Jadi makan makanan hewani itu bukan dimulai ketika setelah air bah. I tell the young women who are patients of mine, Jadi saya katakan kepada perempuan-perempuan muda yang adalah pasien-pasien saya, when they're afraid of leaving their husbands because of domestic violence, ketika mereka takut untuk meninggalkan suami mereka oleh karena kekerasan dalam rumah tangga, I say first, it's the wall. saya katakan pertama-tama itu temboknya dulu. Then it's the dog. Nah, itu baru kemudian anjingnya, Then it's you. baru saudara nanti yang kena. If you're going to show cruelty to an animal, Kalau saudara akan menunjukkan kekejaman kepada binatang, it's only another step, right? hanyalah langkah berikutnya Before you're going to do it to a human. sebelum akhirnya saudara lakukan kepada sesama manusia. See, there are more reasons to be veggie instead of just health, right? Jadi ada banyak alasan untuk menjadi orang vegetarian selain hanya kesehatan Genesis saja. 6:3. Di dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga, Have you ever heard someone say that God was limiting man's lifespan with this verse? Anyone heard this? Genesis 6:3. apakah ada yang pernah dengar bahwa Allah membatasi umur hidup orang yang seperti disebutkan dalam ayat ini? My spirit will not always strive with man, but his days shall be how long? 120 years. Katakan rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia, tetapi umurnya akan berapa? 120 tahun. But that was not what God was saying. Tetapi itu bukanlah yang Allah katakan. Because you can read after that, people live longer than 120 years. Karena Even saudara after bisa- God said that. Karena saudara bisa baca setelahnya, orang-orang masih hidup lebih dari 120 tahun, bahkan setelah Allah katakan itu. So what was that 120 years talking about? Jadi apakah maksud daripada 120 tahun yang dikatakan dalam hal ini? Yes, till the flood, that's correct. Nah, itu sampai kepada air bah itu. You can calculate that until the flood came, that's correct. Saudara bisa hitung itu sampai air bah itu datang 120 But wait a tahun. minute, the United States, right, my country, Tapi tunggu sebentar. Amerika Serikat, negara it daripada almost seems pembicara, like God is cutting us a lot more slack. jadi seolah-olah sepertinya kayaknya Allah itu memberikan begitu banyak kelonggaran-kelonggaran bagi Even negara ini. though we're doing the same things.
that they Bahkan were. ketika kita melakukan hal yang sama yang mereka sudah lakukan juga. But I want you to understand that God gave the antediluvians probation. Saudara, saya mau saudara supaya pahami bahwa Allah memberikan kepada zaman sebelum air bah itu sebuah masa percobaan. He sent them light. Ia memberikan kepada mereka terang. Can you imagine seeing an individual putting all of their money into one project? Bisakah saudara bayangkan bahwa melihat seseorang yang benar-benar menghabiskan seluruh uangnya ke dalam satu Wouldn't you proyek? think they were kind of crazy, right? I mean, Apakah saudara akan pikir bahwa mereka mungkin agak sedikit gila ya? come on, don't be extreme, right? Ya, jangan terlalu ekstrim ya. I'll tell you a true story. Saya katakan satu kisah nyata. There was a medication. Jadi ada satu obat It was blood pressure medication. untuk tekanan darah It was still going through clinical trials. yang masih diuji medis. See, in my country, it takes about 7 years and $500 million to complete that process. Jadi kalau di negara Amerika itu butuh waktu kira-kira 7 tahun dan juga 500 juta dolar atau 5 triliun. And it wasn't performing so well as a blood pressure medication. Nah, ya, obat-obatan ini sebenarnya hasil ujinya itu nggak terlalu bagus. So the makers decided to cut their losses and recall the drugs. Jadi yang pabrikannya ini akhirnya pikir udahlah habiskan kerugian dan ambil itu semua tarik kembali obat-obat And you ini. recall by basically just having all of the study participants turn in the medications that they have. Jadi Okay, get rid of all this, give it back to us, da-da-da-da. Jadi cara saudara supaya ambil kembali obat-obat itu ya semua orang yang lagi uji coba obat itu ya disuruh kembalikan. Jadi kembalikan ya begitulah. The problem is they wouldn't give it back. Masalahnya mereka nggak mau kasih itu kembali. This is a true statement. Nah ini And they pernyataan said, yang well, benar. why? I mean, come on, turn in this. This is like a potentially dangerous medication. I mean, the blood pressure control is too volatile. Just turn it in. Jadi kenapa ya ini obat ini sebenarnya mungkin berbahaya ya. Cara dia mengendalikan tekanan darah itu ya terlalu berbahaya. Kembalikan. Even though they reported to some of these patients, we've had some deaths from this. They still wouldn't turn it in. Jadi bahkan ketika sudah dilaporkan kepada para peserta uji coba bahwa ada yang sudah meninggal oleh karena itu, tapi mereka masih nggak mau kembalian juga. And then they finally sat them down saying, can you tell us why you're not returning our calls? When they finally got a hold of people. Jadi akhirnya ketika mereka akhirnya bisa ketemu dengan orangnya lalu tanya, kenapa sih sebenarnya nggak mau kasih And balik? apparently the medication had a side effect Dan ternyata obat-obat ini punya efek samping. in addition to lowering blood pressure. Jadi selain menurunkan tekanan darah, ada efek sampingnya juga. So they took the medication out of that department and sent it to a different department. Jadi mereka ambil obat-obatan ini dari departemen yang satu lalu kasih ke departemen yang lain. And my friends, my colleagues were in this other department. Dan teman-teman saya, sesama kolega saya ada di departemen ini. And they began to do the clinical trials on this medication. Lalu mereka mulai coba uji medis bagi obat ini. And they also began to sell their homes, Dan mereka juga mulai ya jual rumah mereka. cash out their retirement accounts completely. Ambil itu semua dana-dana pensiun. They borrowed as much money as they could. Mereka pinjam sebanyak mungkin uang yang bisa mereka ambil. Whether they were a medical student working there, a resident, or an attending or a professor. Ya, apakah mereka itu adalah masih mahasiswa atau yang sudah dokter tetap atau bahkan profesor atau yang lagi magang di sana, semuanya Every seperti itu. staff in this department cleaned out their assets. Jadi setiap pekerja di departemen ini ya menghabiskan semua aset mereka And they put 100% of them dan mereka kasih itu semua 100% in one company. dalam satu perusahaan. And we were all, you guys are nuts. Lalu kita semua ya kalian gila ya. They said, just wait. Tapi mereka bilang tunggu aja. Just wait. Tunggu aja. The company Jadi perusahaan ini was Pfizer. adalah Pfizer. The department was the urology department. Jadi departemennya itu departemen urologi. The blood pressure medication was Viagra. Jadi obat tekanan darah itu ya ternyata adalah They obat made Viagra. 700% on their investment in 1 month. Jadi mereka itu hasil investasinya itu 700% atau 7 kali lipat di dalam 1 bulan. And like the greater majority of them just retired at that point. They were done. Dan yang kebanyakan dari mereka ya udah akhirnya udah pensiun dini lah semua. Because the side effect was to treat erectile dysfunction. Karena efek sampingnya adalah itu ternyata menjadi pengobatan kepada disfungsi ereksi. Of this medication that was originally a blood pressure medication. True story. Bahwa dari obat ini yang awalnya adalah untuk mengendalikan tekanan darah.
Even though you may think someone's crazy, Jadi mungkin walaupun saudara pikir seseorang itu gila, there's something in the back of your mind tapi ada satu di pikiran saudara that wonders what they're doing, isn't it? yang mungkin bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang mereka lakukan ini, kenapa? And every blow that Noah struck on the ark Dan setiap pukulan yang Nuh itu lakukan bagi pembangunan bahtera ini was a witness, adalah sebagai sebuah kesaksian. right? He sold everything he had to build this structure on dry land. Kenapa ia menjual semua harta miliknya untuk membangun bangunan ini di daratan kering? Even if they thought he was crazy, Jadi meskipun mereka pikir bahwa ia ini gila, no one could dispute the fact that he was committed to one cause. tetapi tidak ada yang bisa menyangkal bahwa orang ini sangat berdedikasi kepada In tujuannya fact, ini. there are 2 books that reveal where your heart is. Bahkan ada 2 kitab yang bisa menunjukkan di mana sebenarnya hati saudara berada. And it's not just the Bible. Did you know that? Dan bukan hanya Alkitab, saudara tahu itu ya. 2 books. 2 buku, 2 Your checkbook and your date book. buku tabungan saudara dan buku ya itu tadi. How do you spend your time? How do you spend your money? Jadi bagaimana saudara habiskan uang saudara dan bagaimana saudara habiskan waktu saudara. And if you show me those 2 books, I will tell you who your God is. Dan jika saudara bisa kasih itu kedua buku itu, saya bisa katakan siapa Allah It's saudara that sebenarnya. simple, brothers and sisters. That simple. Sesederhana itu saudara-saudara. Think of the light that the antediluvians had as well. Pikirkan tentang terang yang dimiliki oleh zaman sebelum air bah ini. We forget that they were not thrown onto the other side of the planet of Eden. They were just put out of the garden. Kita lupa bahwa mereka itu bukannya dibuang ke sisi lain daripada planet ini, tapi enggak, mereka cuma dikeluarkan dari Taman Eden. The Bible doesn't say the garden was surrounded by an ocean. It was surrounded by 2 angels. Alkitab tidak katakan bahwa Taman Eden ini dikelilingi oleh lautan, tidak, tapi hanya dijaga oleh 2 malaikat. Skepticism could not deny the existence of Eden while it stood just inside. Jadi skeptis apapun orang tidak bisa menyangkal Taman Eden, sementara ia bisa lihat itu Taman Eden. Its entrance barred by watching angels. Bahwa pintu masuknya dihalangi, dijaga oleh malaikat yang berjaga. The order of creation, the object of the garden, the history of its 2 trees, so closely connected with man's destiny, were undisputed facts. Jadi penciptaan dan juga objek daripada taman ini dan sejarah daripada 2 pohonnya itu begitu terkait dengan takdir daripada manusia, sehingga mereka tidak bisa menyangkal fakta ini. And we also forget that during the antediluvian period, who was alive for most of that time? Dan kita juga lupa bahwa sebelum zaman air bah itu, siapakah yang hidup sebelum zaman itu, dari kebanyakan dari zaman itu, yaitu Adam. Wait a minute, does God really exist? Yes, he does. Ya, ada misalnya ya, apakah Allah benar-benar ada? Oh ya, ada. How are you going to question that when Adam's like right there? Jadi bagaimana saudara bisa pertanyakan itu ketika Adam masih hidup? That was the type of light that they had. Ya, itulah jenis terang yang mereka miliki. And we also see that they got not just Noah, but they got Enoch as a witness. Dan kita juga tahu bahwa mereka tidak hanya memiliki Nuh sebagai saksi, mereka juga punya Henok. Enoch's walk with God was not a trance or a vision. Jadi perjalanan Henok bersama-sama dengan Allah itu bukanlah sebuah khayal atau penglihatan. He lived a life like you and I live a life. Ya, ia hidup sama seperti saudara dan saya juga hidup. And he didn't just preach to the Adventists. Dan ia bukan hanya berkhotbah kepada orang-orang Advent. In the land where Cain had sought to flee from God's presence, the prophet of God made known the wonderful scenes that had passed before his vision. Jadi di tanah di mana Kain itu melarikan diri, Nabi Allah ini memberitakan kabaran daripada Allah. And when you look at the witness of Enoch, Dan ketika saudara lihat daripada kesaksian daripada Henok ini, not only were his words a witness, bukan hanya kata-katanya saja yang menjadi saksi, but his face glowed. tetapi wajahnya itu bercahaya. Who does that remind you of? Siapakah itu? Saudara ingatkan saudara terhadap siapa? Who is that? Siapa? Moses. Ya, Yes, Musa. and Jesus. That's right. Ya, Yesus juga. When you are in God's presence, Ketika saudara di dalam hadirat Allah, people can tell it. orang bisa lihat itu. They took note of the apostles that they had been with Jesus, right? Mereka melihat bahwa rasul-rasul ini telah bersama-sama dengan Yesus.
Even the ungodly beheld with awe the impress of heaven upon his countenance. Bahkan orang-orang yang tidak percaya akan Allah bisa melihat dengan luar biasa impresi yang Allah miliki di dalam wajahnya. But in spite of that like glowing countenance, Tapi bahkan dengan wajah yang bercahaya itu pun, how did they respond? bagaimana mereka menanggapinya? It says they mocked the folly of him who sought not to gather gold or silver or to build up possessions here. Jadi ia mengolok-olok kebodohan daripada dia yang tidak mencari emas ataupun perak atau untuk memperkaya dirinya dengan materi dunia sekarang. You know, I quit practicing as a doctor for Jadi- about 2 years, almost 2 years. Jadi sudah tahu bahwa saya berhenti praktek sebagai dokter selama sudah kira-kira 2 tahun. I just started up actually just recently again. Nah, tapi saya baru mulai kembali baru-baru ini. But the reason I quit for a time, Tapi alasan kenapa saya berhenti untuk beberapa waktu itu, one of the reasons was to help my grandmother. salah satu alasannya adalah untuk menolong nenek saya. But members of my own family thought I was crazy to do that. Tapi bahkan anggota-anggota keluarga saya juga kadang berpikir, oh saya gila karena sudah lakukan hal itu. Even friends thought I was nuts Bahkan teman-teman pikir bahwa saya udah hilang akal. because of course my grandma had a stroke. Karena ya nenek saya ini ada serangan jantung, stroke. She was paralyzed. Jadi ia lumpuh. She could not even roll in bed anymore. Ya, ia bahkan nggak bisa lagi kalau hanya untuk berguling di ranjang. She was blinded. Ia buta, She couldn't speak. nggak bisa bicara. She was incontinent, Jadi itu dia buang-buang air terus, nggak terkontrol. but she was still my grandma. Tapi ia tetap nenek saya. And I swore to her Dan that if saya, I was still breathing, she would not be in a nursing home. jadi saya dukung dia. Kalau saya masih hidup, ya, dia nggak akan ada di panti jompo. Now I've gone back to work now, Nah, tapi saya sekarang sudah kembali not kerja. because my grandma's any better, Bukan karena nenek saya itu sudah sembuh, but because I have like 5 caregivers that Tapi- cover her 24/7 now. tapi karena saya punya ada 5 perawat yang sudah ya jaga itu nenek saya. But I 24 had jam. many people say, just put her in a nursing home. Tapi ada banyak yang bilang ya kasih aja itu ke panti-panti. You're a young man. Ya engkau masih muda, You need to be working on your profession. harus kerjakan itu pekerjaan saudara. You need to be chasing your ambitions, your dreams, chasing girls. Ya harus kejar itu semua ambisi, mimpian-mimpian dan juga mungkin ya cari pasangan hidup. But there's one girl I chose to chase, Tapi hanya satu perempuan yang saya mau kejar. and that's the one that needed me most. Dan itu adalah yang paling membutuhkan saya. And whether or not they agreed with me, Dan apakah mereka setuju dengan saya atau enggak, they knew where my heart was. mereka tahu di mana hati saya berada. They knew what was important to me. Mereka tahu apa yang penting bagi saya. But with Enoch, Nah, tapi dengan Henok, what happened to him? Who can tell me? apa yang terjadi kepadanya? Siapa yang bisa bilang? That's right, he was translated, right? Ya diangkat ke But surga. watch this. In the presence of the righteous and the wicked, Enoch was removed from them. Katakan, tapi lihat ini bahwa di hadapan hadirat daripada orang-orang benar dan orang-orang jahat, Henok itu diangkat dari antara mereka. Both sides saw him. Jadi kedua kelompok ini melihatnya. And God taught a lesson through that. Dan Allah mengajarkan satu pelajaran dengan You're hal not ini. doing all this for nothing. Ya, ia nggak hanya lakukan ini untuk ya sia-sia aja. This world, what you see around you, Jadi dunia ini apa yang saudara lihat di sekeliling saudara is not reality. bukanlah kenyataannya. It's the things you don't see that are reality. Tetapi apa yang saudara tidak lihat, One of my itulah kenyataan. friends, Richard, actually gave me that quote. Jadi salah satu teman saya, ya Richard, dia yang kasih ini kutipan. He had been very involved in the occult. Dia itu begitu terlibat dengan satu cult. Anyone know who the Grateful Dead are? Musical group? Apa saudara ada yang tahu? Grateful Dead. Grateful Dead, itu nama kelompok band. And they have a counterfeit for conversion. Did you know that? Satan has a counterfeit for conversion. Ya, mereka punya itu kepalsuan soal pertobatan. He went through a ritual where he was born again dead. Ia melakukan satu ritual yang dia bilang, oh saya lahir kembali mati. And he said that since that, he like never could think straight Dan dia katakan sejak saat itu saya nggak pernah bisa lagi berpikir jelas. until God came into his life. Sampai akhirnya Allah datang And I dalam remember we were hidupnya. driving home one time, Jadi saya ingat suatu kali saya menyetir ke rumah. and he was telling me some crazy stories of what he had gone through and seen and stuff like that.
Ya, ia sedang menceritakan suatu pengalaman gila tentang apa yang ia sudah alami dan apa yang sudah ia lihat. And that's what he told me. He said, it's not the things that you see. Dan itulah yang ia katakan, bukanlah hal yang saudara lihat, It's the things you don't see. tetapi hal yang saudara tidak lihat. That's reality. Itulah kenyataan. And Enoch understood that. He saw what was unseen. Dan Henok mengerti itu, ia melihat apa yang tidak kelihatan. But here's the final witness. Tapi inilah saksi yang terakhir. Every known species walking toward the ark. Jadi ya, setiap spesies-spesies yang ada itu sedang berjalan ke Bahtera. The fiercest as well as the most gentle. Yang paling ganas sampai bahkan yang paling lemah lembut sekalipun. And they didn't just randomly rush the ark. Dan mereka bukan hanya secara begitu aja kacau balau itu In berlari menuju Bahtera, perfect order. tapi di dalam barisan yang sempurna. And it says philosophers were called upon to account for the singular occurrence, but in vain. Dikatakan bahwa para filsuf-filsuf itu dipanggil untuk menjelaskan tentang kejadian yang begitu unik ini, tapi sia-sia. And this process took 1 week for them to come to the ark. Dan proses ini mengambil waktu 1 minggu sampai seluruh binatang ini masuk ke dalam Bahtera. I would be like, wow. Saya akan ya, wow gitu ya. Hey, wait a minute. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Oh, dude, there's 7 of those. Tapi ya ada 1, 2, 3, ada yang 7 Where pasang did ini. the number 7 come from for the clean animals? Jadi dari manakah datangnya angka Who 7 did that ini? come from? Dari mana? From God. Ini dari Allah. It'd be like, ooh. Ya kan ya. Maybe we should reconsider our decision. Jadi mungkin ya kita harus pikir-pikir ulang keputusan kita. Remember what that implied, right? Jadi ingat apa implikasinya itu. But we're told that just even that miracle had a momentary impression. I mean, like, really? Dikatakan bahwa ya mujizat itu cuma punya impresi yang hanya sesaat aja. I'm going to share a sermon with you Saya akan bagikan satu khotbah kepada where you're saudara, going to see something that is so obviously the hand of God di mana saudara akan lihat bahwa ini benar-benar adalah tangan Tuhan di sini. that you won't be able to deny it. Yang bahkan saudara tidak bisa sangkal itu lagi. That's going to be Friday night. Don't miss that. Nah itu nanti hari Jumat malam, jangan But lewatkan I itu. shared that very sermon with a group of atheists. Nah saya sudah bagikan khotbah itu kepada sekelompok orang ateis. Some of them kind of shook their head and they're like, ooh. Ya beberapa dari mereka itu geleng-geleng kepala. One of them said, you know, I'm an atheist, I believe in evolution, and honestly, this bothers me. Dan salah satu katakan bahwa saya orang That's what he ateis said. dan saya percaya evolusi, tapi hal ini benar-benar mengganggu pikiran saya. But I share with you what someone else said too. Dan saya akan bagikan apa kata orang lain juga tentang hal ini. Because sometimes it's not information that people need, Kadang-kadang bukan informasi lah yang orang-orang butuhkan, it's inspiration. tetapi inspirasi. It's not more knowledge that we need, Bukan pengetahuan yang lebih dan lebih lagi yang kita butuhkan, but the Holy Spirit to change our stubborn hearts. tetapi Roh Kudus yang mengubah hati kita yang keras kepala. So all the beasts show up, right? Jadi seluruh binatang-binatang itu hadir, Except the ones that man had perverted, by the way. You guys knew about that, right? kecuali ya memang Ya. beberapa yang manusia itu sudah They found sampingkan. things that almost look like batteries. Did you know that? In certain archaeological digs. Ya mereka temukan di penggalian-penggalian arkeolog benda-benda yang mirip seperti baterai. The antediluvians were no dummies. Ya bahwa masyarakat sebelum air bah ini bukanlah orang-orang bodoh. They found these stones even that they thought were just rocks, but they were perfectly balanced and they could train people to throw them in the air and hit within like half a meter. Like something that would go up and then come down and crash onto some animal's head. Jadi mereka temukan batu-batuan yang mereka kira cuma batu-batuan biasa, tapi itu sebenarnya bisa dilatih ketika dilempar dan itu jatuh cuma akurasinya itu bisa sampai setengah meter. Dan They itu bisa lakukan untuk The bunuh orang, technology that we bunuh have binatang. to sharpen things so much where you can actually tease the DNA out of a cell. Dan mereka juga temukan teknologi di mana kita bisa benar-benar asah sesuatu sampai begitu tajam sampai itu bisa memotong DNA. So they saw only the species that God had created go into the ark. Nah, jadi di sini mereka hanya melihat spesies-spesies yang Allah ciptakan yang If masuk you want to ke do the study Bahtera. in the spirit of prophecy, it's called amalgamate or amalgamation. Look that up. Jadi kalau saudara mau pelajari ini di dalam Rondu Buat, pelajari apa yang disebut amalgamasi. So if I had
been one of those geneticists, I'd be peeing my pants at that moment. I was like, oh, now I'm in trouble. Jadi kalau saya adalah salah satu ahli genetik yang waktu itu lihat, ya mungkin saya akan ya sampai ya terkencing-kencing gitu. But there was still more. Tapi ada lagi. But notwithstanding the solemn exhibition they had just witnessed, Tetapi tidak peduli di dalam apa yang sudah hal luar biasa yang mereka sudah lihat. and read the verse again, who closed the door to the ark? Dan baca lagi ayat itu, siapakah yang menutup Was it pintu Noah? daripada That's right. Who was it? bahtera? It was God. Ya, itu Allah It doesn't sendiri. say that it was an angel in the Bible record itself. Jadi di tulisan Alkitab dikatakan bahwa seorang malaikat ya. But my point is it says that God shut him in. Tapi poin saya adalah bahwa Allah lah yang menutupnya. And what did that look like? It looked like some angel going and closing the door. Ya, itu mungkin kelihatan seperti ya ada malaikat yang ya seperti demikian menutup pintu bahtera. But in spite of all that, Tetapi tidak peduli semua hal tersebut, what did they start to do to the people in the ark? apakah yang mereka mulai lakukan kepada orang-orang yang ada di dalam? Threatened them. Mulai mengancam mereka. What did that look like? Ya, itu kelihatannya seperti apa? I don't know. Did they start building a fire around the ark? I have no idea. Ya, saya nggak tahu. Mungkin mereka mulai bakar-bakar di sekitar bahtera itu, saya nggak tahu. But how could you threaten people with daring violence? That would be, I guess, a way. They were going to smoke you guys out in there. And then you'll see how funny. Let's see who survives. You or me, right? Ya, tapi mereka lakukan apa yang disebut sebagai kekerasan yang begitu berani. Ya, lihat, ya mungkin mereka coba asapi mereka, lalu lihat siapa yang akan bisa bertahan hidup, yang di dalam atau yang di luar. How long were they in the ark before it started raining? Jadi berapa lamakah mereka di dalam bahtera sebelum mulai turun hujan ini? Right? 1 week. Ya, 1 minggu. You know what I find very interesting too? Jadi saudara tahu apa yang saya dapati begitu menarik? This isn't the end of God's mercy. Not here yet. Ya, ini bukanlah akhir daripada kasih karunia Allah. Bukan di sini What belum. determined if you were saved or lost in the antediluvian world? What determined? Jadi apakah yang menentukan apakah saudara selamat atau terhilang di zaman sebelum air bah ini? Apa? That's correct. Ya, itu tadi benar. Some people will say, well, Jesus. And yes, Jesus is the Savior. Ada yang akan bilang, oh ya Yesus, dan memang Yesuslah juru selamat. But remember, Noah did not say, okay, all right, let's see, can you sign off on the 28 fundamentals first? Tapi ya, That didn't happen. tapi Nuh nggak lakukan, ya boleh tanda tangan dulu The bahwa sudah percaya decision 25 doktrin, was 28 get doktrin. in the ark. Tapi keputusannya adalah masuk ke dalam Get bahtera. in the ark. Masuk dalam bahtera. That was it. End of story. It's done. Ya, itu aja, selesai. And some people say, no, it's got to have been more than that. Tapi ada yang bilang, enggak, pasti ada yang lebih lagi daripada hal itu. Let me tell you, God couldn't have been more reasonable. Not at all. Ya, saya bisa katakan bahwa ya Allah itu nggak bisa lebih lebih masuk akal lagi. God is creating a refuge. Jadi Allah sementara sedang membangun sebuah perlindungan. Out there, you're going to be chased down and made a human sacrifice. Jadi right? di luar sana mungkin saudara akan dikejar-kejar, dijadikan itu korban manusia, korban bakaran manusia. Out there, you're going to be stolen away from your husband and kept in someone's backyard. Di luar sana saudara itu akan diambil dari suami saudara lalu disekap selama 18 tahun di halaman belakang. Out there, some guy would like your house and then just beat you up for it and kill you for it. Jadi di luar sana mungkin ada orang yang akan, oh ya saya suka rumah saudara, lalu ambil bunuh saudara. And then when they're threatening you in the ark, Dan kalau mereka mencoba mengancam saudara sementara saudara sudah di dalam bahtera, what does God have left to do at that point? ya apalagi yang Allah bisa lakukan pada saat itu. Right? He's made it so simple. Ya, Ia sudah buat itu begitu sederhana. And in case you believe that it was more complex than that, Dan ya mungkin saja saudara percaya bahwa itu lebih rumit daripada yang demikian. how many people went in the ark? Ada berapa orang yang masuk ke dalam bahtera? 8. 8. Right. And were all those people signed off on the 28 fundamentals? Dan apakah ke-8 orang itu udah tanda tangan, oh saya percaya Were 28 all doktrin? those people even righteous? Atau apakah 8 orang itu sebenarnya orang-orang baik, Think about this. orang benar? Answer carefully. Ya, coba pikir dan jawab hati-hati. What happened in Genesis 9:24? Apa yang terjadi di dalam Kejadian 9 ayat 24? What's interesting in this is that Noah became drunk and God doesn't say anything evil about it. Did you notice that? Yang terjadi di This is the sini, only time where God doesn't say something bad about getting drunk.
Jadi yang terjadi di sini adalah bahwa Nuh menjadi mabuk. Dan apakah Allah katakan sesuatu yang buruk tentang hal itu? Ini adalah satu-satu tempat di mana Allah tidak katakan hal yang buruk tentang kemabukan. God rebukes Ham, right? Not Noah. Did you notice that? Jadi Allah menegur Ham, bukan Nuh ya. Saudara perhatikan itu. Now, this is my personal theory, not anything to back it up with, but I believe that conditions for growing and decay and fermentation were different pre-flood as post. Ini hanya teori saya ya, saya nggak punya hal-hal yang bisa mendukung teori saya. Tapi saya yakin bahwa proses fermentasi daripada anggur itu berbeda sebelum dan sesudah air bah. Noah got drunk, but I don't believe it was on purpose. Ya mungkin Noah menjadi mabuk, tapi saya tidak percaya bahwa itu adalah karena tujuan keinginannya And sendiri. although the crime is not spelled out, Dan walaupun kejahatannya itu tidak benar-benar diangkat, Patriarchs and Prophets tells us the unnatural crime of Ham declared that filial reverence had how long? Long before been cast from his soul. But where was he permitted to go anyway? nah dikatakan di dalam para nabi dan bapa bahwa kejahatan Ham yang tidak alamiah itu yang melakukan bahwa tidak menghormati lagi orang tua sudah ada di dalam jiwanya jauh-jauh sebelumnya itu. Tetapi apakah yang dilakukan oleh Ham? Apakah Ham itu boleh masuk ke dalam bahtera? He was still let in the ark. Do you realize that? Ya, ia masih diperbolehkan untuk masuk ke dalam bahtera ya. I mean, he probably did not have to produce a letter from his pastor. Ya, mungkin ia nggak harus kasih surat rekomendasi daripada pendeta. The criteria was get in the ark. Karena syaratnya hanya masuklah ke dalam bahtera itu. That was it. Itu saja. And you'll see as we go through this, Dan saudara akan lihat sebentar kita lanjutkan, God is that fair. Allah ya God is seadil that itu. simple. Allah Get sesederhana itu. In the ark. Masuk ke dalam bahtera. Leave Sodom and Gomorrah. Tinggalkan Sodom dan Gomora. Go to Rahab's house. Pergi ke rumah Rahab. Get out of Jerusalem. Keluar dari Yerusalem. Do not yield to the Sunday law. You can go through everything. Jangan jatuh kepada hukum hari Minggu. Ya, saudara bisa lihat itu di semua hal. God is so reasonable, it's insane. Jadi Allah itu begitu masuk akal sampai seolah-olah ya nggak masuk And akal. to show you he means what he says, Dan untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar bermaksud seperti yang ia firmankan, he's even willing ia bahkan mau to allow the unrighteous to share some of the benefits of it. untuk membiarkan orang-orang yang tidak benar ya ikut menikmati kebaikan daripada hal itu. Strike the posts with the blood of the Lamb. Ya katakan taruhlah darah anak domba di tiang pintu rumah. Did you know that some of the Egyptians were saved that way? Apakah saudara tahu bahwa beberapa daripada orang Mesir diselamatkan oleh karena hal itu? Do you think all of them were really great Christians? Apakah saudara pikir bahwa ya orang-orang Mesir itu orang-orang Kristen yang They were part of the bagus? mixed multitude, actually. Ya, mereka yang terdapat di dalam kumpulan campuran itu. Every time you see a case of judgment in the Old Testament, Jadi setiap kali saudara melihat kasus daripada penghakiman di Perjanjian Lama, God will show you systematically how fair and just he has been before the judgment falls. Allah akan menunjukkan secara sistematis betapa adil dan betapa penuh kasih karunia-Nya ia sebelum hukuman itu dijatuhkan. We even have an interesting insight of what people would have done if the flood had just suddenly stopped. Ya, kita bahkan dapatkan suatu gambaran apakah yang orang-orang akan lakukan jika seandainya air bah itu tiba-tiba berhenti. It says if God had stopped the flood, Dikatakan seandainya Allah menghentikan air bah itu, that the antediluvians would have returned to their defiance of heaven. maka orang-orang yang pada zaman sebelum air bah itu akan kembali kepada perlawanannya terhadap surga. And we have evidence of that Dan kita punya bukti tentang hal itu in Egypt. Remember that? di Mesir, ingat ya. So the plague comes, right? Jadi ketika bala tulah itu datang, Pharaoh taps out. Right? jadi kalau Firaun itu kalau di dalam gulat itu dia tap out, God takes away the plague. lalu Allah hentikan tulahnya. And what does Pharaoh do? Lalu apa yang Firaun lakukan? Oh, did I say let them go? I meant let some of them go, and Dia some bilang- of them gotta stay back. And did I? Oh, you know what? You can't go at all. Lalu dia bilang, oh, apa saya bilang bahwa biarkan mereka semua pergi? Oh enggak, hanya beberapa aja. Lalu dia bilang, oh enggak, jangan, semua enggak boleh pergi lagi. Have everyone heard of jailhouse religion? Apa saudara pernah dengar tentang keagamaan rumah penjara?
I mean, certainly you want people to accept Christ in prison as anywhere else. Jadi ya saudara, tentunya kita mau supaya orang menerima Kristus ya di penjara ya, sama seperti di tempat-tempat lain. But the true test is when they do what? Tapi ujian sesungguhnya adalah ketika They apa? get out. Ketika mereka Right? keluar. When the judgment is now removed. Ketika penghakiman itu disingkirkan, What you do in your life, jadi apa yang saudara lakukan dalam hidup saudara, if no one else would ever find out, is your true character. jika saya tidak ada orang yang akan dapati, ya itulah karakter asli saudara. What you would do if no one would ever find out is your true character. Jadi apa yang akan saudara lakukan jika saudara tahu nggak akan ada orang lain yang tahu, itulah karakter saudara. I want to close Jadi with saya, what I believe to be the best illustration of sin in the world. jadi saya mau menutup dengan salah satu ilustrasi tentang dosa yang menurut saya adalah yang paling baik di seluruh dunia ini. Because some people have told me, they said, well, wait a minute. I mean, during the flood, didn't some kids have to die? Have you thought about that? Karena ada beberapa orang yang bilang ya, waktu air bah, bukankah anak-anak juga harus mati? Ya, sudah pernah pikirkan itu? What about some people who were like young, right? These little kids. I mean, did people just stop having kids for, several whatever umpteen 100 years? Jadi bagaimana dengan anak-anak kecil yang masih bayi? Atau apakah orang-orang berhenti punya anak selama ya kita nggak tahu berapa tahun sebelum air bah? And I'm just going to plant a little seed in your mind right now. Nah sekarang yang saya lakukan, saya akan menanam satu benih di dalam pikiran saudara. Is it possible Apakah mungkin to have a disease untuk memiliki suatu penyakit that is 100% curable yang 100% bisa disembuhkan up to a point? sampai tahap tertentu? Until the disease progresses past a certain point. Jadi sampai penyakit itu sudah begitu berkembang sampai melewati tahap tertentu, And then the survival rate becomes 0. dan ya kemungkinan untuk bertahan hidupnya langsung jadi 0. Is that possible? Apakah itu mungkin? Ada. It's not just possible, it exists. Bukan hanya mungkin, tapi memang ada. Anyone know what rabies is? Raise your hand. Ada You yang know what tahu rabies apa is. itu rabies? You've heard of the dog that's foaming at the mouth. Like, Jadi ya kalau mad ada anjing dog, yang right? itu berbusa di mulutnya, ya anjing gila. And you know what's scary is they actually don't bark. That's the scary thing. Dan saudara tahu yang ngerinya adalah bahwa anjing gila itu nggak menggonggong. If you see like an aggressive dog and it's not barking at you, Kalau saudara lihat anjing yang agresif tapi nggak stay menggonggong, away. udah jauh-jauh lah dari itu. Call animal control. Ya panggil itu petugas lingkungan hewan. If you see a bat like flopping around during the daytime, all nuts, stay away. Jadi kalau saudara lihat ada kelelawar yang di tengah-tengah siang hari bolong itu terbang-terbang kayak nggak jelas gitu, True story. jauh-jauh lah. Ini kisah nyata ini. One of my friends, AFM missionary, Jadi salah satu teman saya he di was on his AFM, motorbike jadi ia sementara sedang naik motor and he saw one of these dogs. dan ia lihat salah satu anjing ini. And again, if a dog's aggressive, it's going to bark at you. Does that make sense? Jadi It's kalau gonna bark at you. anjing itu agresif ya ia pasti menggonggong ke When saudara ya. it's sick, no. Tapi kalau dia itu sakit anjing gila, enggak. And he's like, wow, this dog's coming right up at me. And he's like, I'm on a moving motorcycle. This is crazy. Dan dia lihat ya mungkin ada anjing yang kejar-kejar padahal dia sementara naik motor yang lagi bergerak. And he said at the last minute he had to jump off the bike, and the dog actually bit into his motorcycle. Dan And he had to take the bike and put it down on top of the dog Dan just to keep the dog from going after him. dan pada satu saat dia harus lompat dari motornya, lalu anjing itu gigit motornya dan dia harus timpain motor itu supaya anjing itu nggak bisa gerak lagi. And the dog scurried away. Nah, akhirnya anjing itu kabur. Unfortunately, Sayangnya before it died, it bit several other people. sebelum anjing itu mati, ia sudah gigit beberapa orang juga. And this was in a country Dan ini ada di suatu negara where they didn't have the cure available. yang mereka nggak punya obat penyembuh untuk anjing gila ini. And it's just a matter of just a few dollars actually of our money. Dan itu sebenarnya cuma berapa puluh ribu lah obatnya. But did you know that rabies is 100% curable? Tapi apakah saudara tahu bahwa rabies itu 100% bisa disembuhkan? If you're bitten by an animal that's infected, Kalau saudara digigit oleh binatang yang sudah terinfeksi rabies, even if your wound gets infected, bahkan jika luka saudara itu infeksi, I can still treat it. Did you know that? ya saya tetap bisa sembuhkan nih, saudara tahu? I can give you immunoglobulins.
saya bisa berikan imunoglobulin. Remember the people that had to get those stomach shots? Remember that? They don't have to do that now. It's a little bit more humane. Jadi saudara ingat kalau dulu itu mungkin perutnya itu harus disuntik ya, sekarang nggak perlu lagi, udah lebih manusiawi sekarang. But even if disease progresses, I still have 100% cure rate with you. Tapi bahkan ketika penyakitnya itu juga sudah berkembang, saya masih bisa sembuhkan. Until it reaches a nerve. Sampai Not itu the brain. sudah kena Even just kepada a satu nerve. saraf. If you tell me, this fox bit me and I feel like numbness around the wound, you're dead. Jadi kalau saudara katakan Gone. kepada saya bahwa End of story. Don't pass go. You're toast. jadi kalau saudara katakan kepada saya bahwa ada rubah rabies yang gigit saya, terus sekarang lukanya itu udah mulai kebas, udah nggak kerasa apa-apa lagi, ya itu artinya sudah selesai. Once Aman. it gets to a nerve. Jadi ketika rabies itu sudah kena ke saraf, Now I'm not talking about the bite that damages the nerve. I'm talking about the actual rabies virus. jadi bukan soal gigitannya yang kena ke saraf, tapi virus rabiesnya masuk ke dalam saraf. People get what's called a paresthesia, where you feel something funny around the wound or something ascending from the wound. Does that make sense? Jadi itu yang disebut paresthesia. Jadi kalau kerasa kayak ada yang aneh di lukanya, terus kayak ada yang merayap-rayap di lukanya, itulah. You're dead. Ya udah selesai, tamat. And you know what they do with individuals who reach that point? Dan saudara tahu apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang udah sampai kepada tahap itu? They tie them to a bed Ya mereka ikat ke ranjang and they die. dan ya mereka mati di situ. The most agonizing death you can possibly imagine. Jadi kematian yang paling menyakitkan yang bisa saudara bayangkan. And why do you think that in these third world countries they tie them to a bed? Ya jadi kenapa saudara pikir di negara dunia ketiga ini yang mereka ikat itu ke ranjang? What would Kenapa? they do if you let them free? Apa yang akan mereka lakukan kalau dibiarkan begitu aja? Yes, they would infect other people. Ya mereka akan tularkan ke orang-orang lain. Now in the States, we don't see cases of rabies Jadi di Amerika Serikat kita udah nggak lihat lagi kasus-kasus rabies because the cure is available everywhere. karena obatnya itu ya tersedia di mana aja. And even if we were to have someone infected, Dan bahkan jika memang kita ada orang yang kena infeksi ini tertular, you would see them heavily sedated, not tied to a bed. jadi saudara akan lihat bahwa mereka itu dibius, bukan ya diikat ke ranjang. But tapi just dibius. because that person is doomed Tapi fakta bahwa orang ini memang sudah pasti tidak selamat, doesn't mean they can't infect other people. Does that make sense? nggak berarti bahwa mereka nggak bisa menularkan ke orang lain. In Ya. fact, there are recent studies that have shown that the virus can be aerosolized and just being around the infected victim can give you the disease. Jadi bahkan ada riset yang mempelajari bahwa jika virus itu bisa menular melewati udara. Jadi jika saudara ada di sekitar orang-orang itu bisa terinfeksi juga lewat udara. There are some cases where there was no documented bite. Jadi ada kasus-kasus di mana tidak ada bekas gigitan. Are you starting to see the virus of sin? Jadi apakah saudara mulai melihat virus daripada dosa-dosa? A virus that is deadly, Virus yang mematikan, that will cause an agonizing death. yang akan menyebabkan kematian yang begitu menyakitkan. And during that agonizing death, that person will infect dozens of others. Dan selama masa kematian yang begitu menyakitkan itu, orang ini akan menularkan lusinan orang lain. But it is 100% curable by the blood of Christ Tetapi itu sebenarnya 100% bisa disembuhkan oleh darah Yesus. till a point. Sampai tahap tertentu. And that, my friends, is the close of probation. Dan itu adalah penutupan When daripada that masa sin percobaan. reaches a point, Ketika dosa itu sampai pada tahap ini, something happens to you. sesuatu terjadi kepada saudara. It's not a change in God, Bukan sesuatu perubahan di dalam diri Allah, it's a change in you. tetapi perubahan di dalam diri saudara. The vaccine is still the vaccine, Ya, vaksinnya tetap vaksinnya, but now the virus tapi sekarang virusnya is become a part of you in a sense. sudah menjadi bagian daripada diri saudara. Do you know what my patients do? Apakah saudara tahu apa yang pasien saya lakukan? I'll give you an example. Saya akan kasih contoh. A guy came in with his arm totally torn up. Jadi seseorang datang dengan lengan yang memang sudah terkoyak-koyak. And I'm like, whoa, how'd that happen? Ya, saya wah gimana ini bisa kejadian kayak gini?
Dog bite. Dia bilang, ya gigitan anjing. I said, a dog bite? Saya bilang, gigitan Yes, anjing. sir. Dia bilang iya. And I said, well, did they capture the animal? Lalu saya bilang, apa mereka sudah tangkap anjingnya? Yes, sir. Dia bilang, iya sudah. Well, I mean, is the animal okay? No, the animal's dead. Ya, apakah binatangnya nggak apa-apa? Oh enggak, binatangnya udah mati. And I started asking him questions. Dan saya mulai tanyakan pertanyaan. I'm like, how do you know? He's like, well, it was my dog. Bagaimana sudah bisa tahu? Oh, dia bilang, oh ini anjing saya. And I said, what happened? Lalu saya tanya, apa yang terjadi? She's hit by a car, Jadi ya ditabrak and I mobil. knew she wouldn't make it. Dan saya tahu bahwa ia nggak akan bisa bertahan hidup. When I came over to help her, Ketika saya coba datang untuk tolong, she tore up my arm. ia mulai itu gigit-gigit habis lengan saya. Do you think he was upset? Apakah saudara pikir dia marah terhadap anjing ini? No, Enggak. because he knew that she didn't understand what she was doing. Karena ia tahu bahwa anjing ini udah nggak ngerti apa-apa lagi. And he told me Dan that ia it hurt him more to end the dog's life than for me to sew up his arm. Did you know that? katakan kepada saya bahwa itu lebih sakit bagi dirinya ketika lihat anjing itu harus mati daripada ketika lengannya ini dijahit. Even though we had to put 37 stitches through that guy. Jadi ya meskipun kita ada 37 jahitan di lengan orang ini. It caused him lots of pain, Ya itu menyebabkan begitu banyak rasa sakit. but not as much as saying goodbye. Tetapi tidak sesakit ketika katakan selamat You see, tinggal. friends, that's sin. Ya saudara-saudara, itulah dosa. And the place where sin Dan tempat di mana dosa is the most sad paling menyedihkan is where people don't even have the cure available to them. adalah kalau orang-orang nggak punya tersedia obatnya bagi mereka. It's 100% curable. Ya itu sebenarnya 100% bisa disembuhkan. No one needs to die from it, Tidak ada orang yang sebenarnya harus mati oleh karena hal ini. but we do. Kenyataannya iya, kita And ada can ini. you imagine the struggle that God has to go through? Dan bisakah saudara bayangkan pergumulannya yang Allah harus alami? Let me present it to you this way. Jadi boleh saya gambarkan seperti ini. Let's say your daughter got rabies, Kira-kira misalkan putri saudara or she was bitten by a rabid dog or kena something. rabies atau ya dia kena gigit oleh anjing rabies atau apalah. And you said, you need to go get Dr. Tim, get the vaccine, get treated. You know what? I'm just going to put some charcoal on it. Dia bilang, oh ya harus cari dokter Tim lalu kasih pengobatan. Terus dia bilang, oh enggak ya, saya I'm kasih for charcoal, arang by aja. the way. Tapi ya untuk dicatat, ya saya menganjurkan arang, And the wound gets worse. tapi luka di putri saudara itu tambah parah. And you call me up and say, Dr. Tim, what do I do? Lalu saudara telepon saya, dokter Tim harus bikin Oh, apa nih? I can't do anything. I can't make her take the cure. Ya saya nggak bisa lakukan apa-apa, saya nggak bisa anak ini ambil obatnya, But I'm going to make a house call. tapi saya akan pantau terus telepon. And I bring all the stuff right there. Dan saya bawa itu semua hal yang dibutuhkan. Know what? No, there's mercury in that. I'm not going to take it. Lalu bilang, oh nggak bisa nih, vaksin ini ada merkurinya, saya nggak mau. Not that there's mercury in it anymore. Ya walaupun udah nggak ada merkurinya lagi ya. But let's say she keeps refusing, right? Tapi misalkan ia tolak terus. And then eventually Dan akhirnya she tells you, you know what? I got some numbness coming from the wound now. ia katakan, oh sekarang lukanya ini udah mulai kebas. You call me up Dan saudara telepon saya, and I tell you she's dead. saya katakan, oh dia sudah What? mati. No, she's dead. Kenapa? Oh enggak, udah pasti mati dia. And I mean, the only thing we can do now is make her comfortable, but don't let her out of your sight. Make sure she's captured, contained, whatever. Nah sekarang yang bisa kita lakukan ya biar supaya anak ini tetap nyaman, tapi jangan sampai hilang dari pengawasan, jangan sampai dia As soon as tularkan you yang turn lain. around, she's fled into the night. Dan begitu saudara menoleh, dia tidak udah kabur ke kegelapan malam. As you go out to search for your daughter, Dan sementara saudara coba cari putri saudara, you hear some screaming back at your house, saudara dengar ada jeritan di rumah. and she's got her little brother pinned down. Dan dia lagi pegang adiknya. What are you going to do? Apa yang akan saudara lakukan? Now you understand how God feels. Nah sekarang saudara memahami bagaimana perasaan daripada Because Allah. we all are the great children of God, right? Yeah. He's the father of us all. Ya karena kita semua adalah anak-anak Allah dan dia adalah Bapa kita semua. And when he has to execute judgment, Dan ketika
harus menjatuhkan penghakiman it's only when he is forced to do so. hanya adalah ketika ia terpaksa untuk melakukannya. In order to save the few, in order to save many, he must punish the few. Supaya bisa menyelamatkan banyak, ia harus menghukum yang sedikit ini. But he waits until he knows there's no more hope. Tapi ia menunggu sampai ia tahu sudah benar-benar nggak ada harapan lagi. I want you to know that when I researched this phenomena, Nah, saya sudah tahu bahwa ketika saya lakukan riset terhadap fenomena ini, the survival rate from someone with rabies who had gone to the actual CNS was 0. jadi presentasi bertahan hidup daripada orang yang sudah sampai kepada DNS ini 0%. There's only one person, though, Hanya ada satu orang ya who actually survived. yang bisa bertahan hidup. It's this girl right here. Does anyone know who this is? Nah, anak perempuan ini, ada yang tahu siapa dia? Jenna Gise, at the time that I made this series, Jadi was the only person to survive rabies without getting the vaccine, the cure. Jadi perempuan ini ketika saya bikin khotbah ini hanya satu-satunya yang bisa daripada rabies tanpa ambil vaksinnya. She was actually bitten by a bat. Dia ini digigit oleh kelelawar. Long story short, the disease progressed because the diagnosis was missed. Jadi ya pendek cerita ya penyakitnya itu sudah berkembang lebih lanjut oleh karena salah diagnosa. And the only way she survived Dan satu-satunya cara dia selamat was that she went into a coma adalah for days. ia jadi koma, jatuh dalam koma selama berhari-hari. And then she was brought out of that coma. Dan ia dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi dari koma itu. And I'd like for you to take a look at her now. Dan saya mau saudara lihat seperti apa dia sekarang. Should I just go on? Or do you guys have the video? Jadi lanjutkan atau ada videonya? Bisa? No, you're not connected to the internet. Well, I'll just describe the findings to you. Nah, saya akan gambarkan aja. There's an article about her in the New England Journal. Jadi ada satu artikel yang tulis tentang perempuan ini di jurnal New England. She did survive, Jadi ia selamat, but she's not the same. tapi ia nggak sama lagi. She has extensive nerve damage. Dia ada kerusakan saraf yang parah, She can't walk the same. dia nggak bisa lagi dengan She can't even biasa, think the same. nggak bisa pikir biasa lagi, nggak normal lagi. And she's the only one who has gone through the rabies virus without receiving the cure and survived. Nah, ia adalah satu-satunya yang sudah mengalami virus rabies itu dan selamat tanpa pengobatan vaksin. But she has paved the way for others. There are now other survivors besides her. Nah, tapi ia sudah buka jalan untuk orang-orang lain yang bisa selamat. Jadi sekarang ada orang-orang lain yang bisa tetap selamat. Did you know that there is not one of us that has tasted the second death? Apakah saudara tahu bahwa tidak ada satupun dari kita yang sudah merasakan kematian yang kedua itu? Except for one person. Kecuali satu orang. Who is that? Siapa itu? That is Jesus. Nah, itulah Yesus. Jesus is the only human being Yesus adalah satu-satunya that took manusia sin into himself yang mengambil dosa ke dalam dirinya sendiri and survived. dan selamat. He is the only one who has Yes. gone through the second death Ia satu-satunya yang sudah melewati kematian yang kedua itu and survived. dan selamat. But he will never be the same. Tapi ia tidak akan pernah sama lagi. He will always be wounded.
selalu terluka. He went into that coma for 3 days. Jadi ia masuk ke dalam koma itu selama 3 hari. And he came forth triumphant Dan ia bangkit keluar itu menang. that he might have the cure for you and I. Supaya ia boleh berikan obatnya kepada saudara dan saya. You and I don't have to go through that. Jadi saudara dan saya tidak perlu alami hal itu. We don't have to go through the virus of rabies. Kita tidak harus alami virus rabies itu. We don't have to suffer, infect others, and then finally die. Kita tidak perlu menderita, menulari orang lain dan akhirnya juga mati. Because one has gone through the portals of the tomb. Karena seseorang sudah melalui pintu There's kubur no itu. reason that any of us has to die. Jadi tidak ada alasan bagi setiap dari kita untuk mati. And when we do, Dan ketika kita mati juga, God knows that there's no more hope. Allah tahu bahwa sudah nggak ada lagi pengharapan. He pulls the plug because he knows that's the most merciful thing to do for you. Jadi ia cabut aja itu kabelnya karena ia tahu bahwa itulah yang paling penuh kemurahan bagi saudara. But there is a cure, brothers and sisters. Tapi ada obat penyembuhnya And that is the saudara-saudari. blood of Jesus Christ. Dan itulah darah Yesus Kristus. But let me tell you, to develop those antibodies against sin, it cost a price. Dan saya katakan bahwa untuk mengembangkan antibodi kepada dosa ada Through harga the yang harus blood dibayar. of Jesus Christ, Melalui darah Yesus Kristus. sin is 100% curable. Jadi dosa itu 100% disembuhkan. Did you know that Christ's sacrifice can save every single human being on the planet? Apakah saudara tahu bahwa pengorbanan Kristus itu bisa menyelamatkan setiap manusia di dalam You don't muka have bumi to ini? die like the antediluvians. Jadi saudara tidak perlu mati sama seperti yang sebelum air bah ini. I pray that you would accept the cure today. Dan saya berdoa supaya saudara bisa menerima obat penyembuhnya itu hari ini. Before sin has penetrated to Se- your central nervous system. sebelum dosa menembus sampai kepada pusat saraf saudara. Because God will destroy sin Karena akan menghancurkan dosa once and for all. sekali dan selamanya. But I pray that he will not have to destroy it Tapi saya berdoa supaya ia tidak akan menghancurkannya while it's still in you. sementara itu masih ada di dalam diri saudara. How many of you Jadi berapa daripada saudara would like to accept the cure yang tonight? mau menerima obat ini? Would like to accept the blood of Christ, Yang mau menerima darah Kristus, the only one satu-satunya who has gone through the portals of the tomb yang sudah melewati pintu kubur itu and survived. dan selamat. If that's your choice, please stand Nah, kalau itu pilihan saudara, mari berdiri bersama-sama dengan saya. as we pray. Sementara kita akan berdoa. Loving Father in heaven, Bapa yang penuh kasih di surga, thank you that you are merciful. terima kasih karena Engkau penuh kemurahan. As we look at the antediluvians, Sementara kami melihat ke zaman sebelum air bah, we do not see genocide, kita tidak melihat pemusnahan massal, but we see a virus tapi kita melihat virus that has gone out of control. yang sudah lepas kendali. And that virus is sin. Dan virus itu adalah dosa. A virus that unfortunately we have invited by our own choice. Virus yang sayangnya sudah kita undang untuk datang oleh karena pilihan kita sendiri. And you are desperately trying to save us from it. Sementara Engkau begitu berusaha untuk menyelamatkan kami daripada itu. You went through the second death, Lord, Engkau melewati kematian yang kedua itu ya Tuhan. to make a way of escape for us, Untuk membuat jalan keluar bagi kami. to develop a vaccine, Untuk mengembangkan suatu vaksinnya. a cure for sin, Sebuah penyembuh bagi dosa. through your own blood. Melalui darahmu sendiri. Lord, it's 100% curable Ya Tuhan, itu 100% dapat disembuhkan. if only we accept it now. Jika saja kami boleh menerimanya And sekarang. Lord, you see those who have stood up right now. Dan Kau melihat mereka yang sudah berdiri pada malam hari ini. They want to accept your sacrifice. Mereka mau menerima pengorbananmu. Lord, give them the assurance Berikanlah kepada mereka kepastian that the blood of Jesus Christ cleanses them from all sin. bahwa darah Yesus menyembuhkan mereka daripada semua dosa. But Lord, let us not turn back to sin. Tapi ya Tuhan, tolonglah agar kami tidak kembali lagi kepada dosa. As we look at you, Sementara kami memandang kepada Engkau, we see that the cure was free for us, kami melihat bahwa penyembuhnya itu diberikan secara cuma-cuma kepada kami. but it was very expensive for you. Tetapi itu begitu mahal bagi Engkau. Just like
like Isai, who will never be the same again. Sama seperti anak ini yang tidak akan pernah sama lagi. So you, Lord, will wear the scars for all time. Begitulah juga Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau akan memiliki luka itu untuk selamanya. You will be the Son of Man for all time. Engkau akan menjadi anak manusia untuk selamanya. You are the only one who has wounds that will never heal. Engkaulah satu-satunya yang memiliki luka yang tidak akan pernah sembuh. Lord, I pray that as we look and see that love of you, Ya Tuhan, hamba berdoa sementara kami melihat kasih yang terpancar daripada Engkau. we see the love of our Father Kami melihat kasih daripada Bapa having to make a very difficult yang harus membuat keputusan yang sangat sulit. in order to save the many, he must punish the few. Supaya boleh menyelamatkan banyak, ia harus menghukum yang sedikit. Those who have passed the point of no return. Mereka yang sudah melewati titik yang tidak dapat kembali lagi. Lord, we're so thankful Ya Tuhan, kami begitu bersyukur that you can read the heart. bahwa Engkau boleh membaca hati. You know where each one of us is. Engkau tahu di mana kami masing-masing. And I'm thankful that not one person standing needs to perish. Dan kami bersyukur bahwa tidak ada seorang pun yang berdiri ini yang harus binasa. Because probation still lingers. Karena masa percobaan itu masih ada. And Lord, I pray Dan ya Tuhan, hamba berdoa. that we would now, in turn, Dan kami boleh pada akhirnya have mercy on those who don't even know the cure is available. boleh memiliki kasih karunia kepada mereka yang lain yang tidak mengetahui bahwa ada kesembuhan. That we would share with them Dan kami boleh bagikan kepada mereka the great blood of Christ darah Kristus yang besar itu, that has saved us. yang sudah menyelamatkan kami. May we in turn offer them Bila kami pada gantinya boleh menawarkan kepada mereka juga salvation, keselamatan, that they might be saved as well. sehingga mereka boleh diselamatkan juga. Lord, we ask now that as we rest and sleep, Ya Tuhan, kami mohon agar sekarang sementara kami akan beristirahat dan tidur, that you would seal this truth on our hearts. Engkau boleh memeteraikan kebenaran ini di dalam hati kami. That we would now open the Old Testament with new eyes. Dan bahwa kami boleh membuka kitab perjanjian lama dengan mata yang baru. That we would see you for who you are. Dan kami Engkau sebagaimana Engkau. One who is not willing that any should perish, Yang tidak ingin agar seorang pun binasa. but that all should come to repentance. Dan supaya semua boleh datang kepada pertobatan. In Jesus' name, amen. Dalam nama Yesus, amin. You may be seated. Oke, silakan duduk.